ବର୍ଷାଟା କିଛି କରେଇ ଦେବନି, ବର୍ଷାଟା ହବ ଲାଗୁଛି। দেখা যাওনি তমু দেখা যাওনি আর তোতে দেখা যাওনি আর তোতে দেখা যাওনি আখি দিকে কোন চুপ চুপ আরে চুপ চুপ আবে আখি দিকে পকেটে পড়ে তুই আখি দিকে সরকার দিয়ে দিছু শোন মা ভনি উড়াইবি লোক নিয়ে বি তোরা উড়াইবি চুপ আরে চুপ আবে চুপ কার হচ্ছে রাম রে তুই কমেডি চলছে এটা। কোন ভাই ফোন করছিস কইলি তাহলে ସବୁ খবର ଭଲ। ওফ কেতে জোর ছাতি মাইলু কইলু ଆଉ ତୁ ଯୋଉ ଏଇଟା ଯୋଉ ଚିଲେଇ କଲୁ ମୋର କାରଣ ରକ୍ତ ବାହାରି ପଡିଥାନ୍ତା। আরে মু টিকে ড্রামা কইলি তো চিজ মারিবু ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର ଯା ଭାଇ, ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ମୋଟା କଳା ସିଗାରେଟଟା ଦେଲ। আবে পয়সা নাই বাবা করে ତୁ କାହିଁ ଟେନସନ୍ ହଉଛୁ, ମୁଁ ଦେଇଦେବିନି। ଦିଟା କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ବି ଦିଅ। দেখে মু যে চানছি তু ଆରେ ତୁ ଜାଣିନୁ ଆମର ଆଗକୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଜନେସ୍ ହବ, ତୁ ଯା। ତୁ ଆଣୁଥିଲା ତତେ ସିଏ ଆଣୁଥିଲା। আবে ইয়াকু দেলা আবে তু কোন ব্ল্যাক কইলি কোন হোয়াইট দেলা ବିଶ୍ୱାସ କରୁନି। ହଉ ହଉ ଆଗକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ। ଶୁଣୁ ଏଇଟାକୁ ଫୁଟେଇକି ଭାବିବୁ ସାମ୍ପେନ୍, ଆଗକୁ ଆମେ ସାମ୍ପେନ୍ ଫୁଟେଇବା ନା, ତ ଏବେ ଟ୍ରାଏ କରିଦେ। আচ্ছা হଉ ମୁଁ ତ ପିଉଛି ତୁ ମୋତେ ଖାଲି କହ କ'ଣ ପାଇଁ ଫୋନ୍ କରି ଡାକିଥିଲି। ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆମେ ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ କରିବା। ବିଜନେସ୍ କରିବା? ଆବେ ବିଜନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଇସା ଦରକାର, ଆମ ପାଖରେ ତ ପଇସା ହିଁ ନାହିଁ, ବାକିରେ ସିଗାରେଟ୍ ଅଣ୍ଟ। ପଇସା ନଥିଲେ ବି ଆମେ ବିଜନେସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବା। ବିନା ପଇସାରେ ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ। କ'ଣ ଅଛି ଆଜ୍ଞା? ଏବେ ଗୋଟେ ହାଇଲାଇଟ୍ ଅଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ହଁ ସେଇଟା କରିବା। ଅଟୋ ଆମେ ପୂର୍ବ ଏପିସୋଡ୍ ପୁରା 1 ମିଲିୟନ୍ ମୁଁ ଆଣିଛି ନିଜେ। ଆମକୁ କିଏ ଆଉ ଲୋକ ବାଡ଼େଇବେ ମୋତେ। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ ବରା ଦୋକାନ କରିବା। ହଁ ହଁ ଆମେ ବରା ଦୋକାନ କଲେ ଏ ଏରିଆର ଲୋକ ସବୁ କ'ଣ କହିଲୁ, ଏ କଣା ବରା କୁଆଡ଼େ ଚାଲିକି ବି ଯାଇପାରିବୁନି, ବରା ଦୋକାନ ଦବା। ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା? ନା କମେଇବା। ନା କମିବା? ଆବେ ଶ୍ୱଶୁର ଭାଇ ଏଇଟା କୋଉ ବିଜନେସ୍ ବେ? ନା କମେଇବା ସହିତ ଟଙ୍କା ବି କମେଇ ପାରିବା। ନା କମିବା ଟଙ୍କା କରିବା, ଏଇଟା କେମିତି? ଆମେ କ'ଣ ସେଲିବ୍ରିଟି ହେବା? ଆବେ ଆମ ମୁହଁ ଦେଖି ସେଲିବ୍ରିଟି କିଏ କରିବ? ହଁ ସେ ବି ଠିକ୍ କଥା। ଆମେ ଚୋରି କରିବା। ଆବେ ଶୁଣ, ଏବେ ଚୋରି କରିବା? ହଁ ଚୋରି କରିବା, ସେ ପୁଣି ପୋଲିସର ଘରେ। ଆବେ ଯଦି ପୋଲିସ ଧରିଲା ଆମକୁ, ଆମ ନାଁ ପେପରରେ ବାହାରିବ, ଆମେ ହାଇଲାଇଟ୍। ଆଉ ଯଦି ନ ଧରା ପଡ଼ିଲେ ତାହେଲେ କୋଟିପତି। ଆବେ କେତେଟା ମହାପୁରୁଷ ଚୋରି କରିଛନ୍ତି ଜାଣିଛୁ? କିଏ କିଏ? ଧୁମ୍ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଛୁ? ହଁ ଦେଖିଛି। ହିରୋ କିଏ? ହିରୋ କ'ଣ କରୁଥିଲା? ଚୋରି କରୁଥିଲା। ତାପରେ ଧୁମ୍ 2 ଚୋରି କରୁଥିଲା, ଧୁମ୍ 3 ଚୋରି କରୁଥିଲା, ଆମେ ଧୁମ୍ 4 ଆମେ ଚୋରି କରିବା। ଚୋରି ଚୋରି ମନ ଚୋରି ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଛୁ? ହଁ ସେଥିରେ କ'ଣ ଚୋରି ହେଇଥିଲା? ସେଥିରେ ମନ ଚୋରି ହେଇଥିଲା, ଆମେ ଟଙ୍କା ଚୋରି କରିବା। ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ। ମନିଷ ଦେଖିଛୁ? 8 ଜଣ ହାଇଲାଇଟ୍ ଚୋରି ପାଇଁ। ସାଙ୍ଗ ତାମାନେ ଆମେ ଲଣ୍ଡନ ଯିବା ଚୋରି କରିବା? ଆମେ ଲଣ୍ଡନ ନୁହଁ, ଏଇଠି ଚୋରି କରିବା, ଏଇଠି। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ କମି ଅଛି ପଇସା? ତାହେଲେ ଚାଲୁ ଯିବା। ଏ ଶୁଣୁ ମୋ ଆଇଡ଼ିଆଟା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ସିଗାରେଟଟା ଚାଲ ଫେରେଇ ଦେବା। କାହିଁକି? ଶୁଣୁ ତୋ ଆଇଡ଼ିଆଟା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଟିକେ ଡାଉଟ୍ ଲାଗୁଛି, ସିଗାରେଟଟାକୁ ଫେରେଇ ଦେଉଛି। କନଫିଡେନ୍ସ ଲୋ ଲାଗୁଛି ବୋଧେ। ଓକେ ମୁଁ ଫେରି ଦେଖି ଆଉଛି, ତାପରେ ଆମେ ଯିବା। ହଁ ନା ପଳେଇବା? ନା ପଳେଇବା। ଶୁଣ ଗୋଟେ ଶୁଭ କାମରେ ଯାଉଛେ, ଗୋଟେ ଏମିତି ଯିବା, ଗୋଟେ ନୂଆ ଗେଟଅପ୍ ନେଇକି ଯିବା ନା। ଗେଟଅପରେ ଯିବା ତ? ତାହେଲେ ଟେନସନ୍ କାହିଁକି? ଦେଖେ ଏଇଟା କ'ଣ ମୁଣ୍ଡ ବାଞ୍ଚୁ? ଷ୍ଟାଇଲ୍। ଓହ ଷ୍ଟାଇଲ୍, ତାହେଲେ ମୁଁ ବି କରିଦେଉଛି। ହେ ଚାଲ ଯିବା। ଆଚ୍ଛା ଶୁଣୁ, ତୁ ଏପଟେ ପଚାର, ମୁଁ ସେପଟେ ପଚାରୁଛୁ। ମୁଁ ଏପଟେ ଦେଖୁଛି। ନା ଏଇଟା ଛୋଟ ଘରଟା, ଏଇଟା ହେଇନଥିବ। ତୁ ସେଠି ଦେଖିଲୁ? ସେଠି ଦେଖେ ଭାଇନା, ପୋଲିସ ହେଲା ଘର ନାଇଁ? ଏଇଟା ପୋଲିସ ଘର କି? ସେଠି ପଚାରେ ଯାଏ, ସେଠି ଦେଖେ। ଆରେ ଟଏଲେଟ୍ ଲେଖା ହେଇଛି। ମତେ ମୁତ ଭାଇ ଭାଇ ଏଇଟା ମୁତିବା ଘର ନା? କାଇଁ କ'ଣ ହେଲା କି? ନାଇଁ ଏଠି ଟଏଲେଟ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ତ। ଆରେ ମୁଁ ତ ଟୁଲେଟ୍ ଲେଖା ହେଇଛି। ସରି ତୁ ଗୋଟେ ମୂର୍ଖଟା ପାଠ ବି ପଢ଼ିଛି। আচ্ছা ধন তুমি কিছু বুঝাবুঝি কল না না আমি কোউ দিন ଯିବା ଯିବା ନା। ଆରେ ଶୁଣ, ଆଜି ହେଉଛି ଗୁରୁବାର,
लक्ष्मी को बार आज जीवाटा भल नुह गोटे काम कर आज राति सुना रूपा अलंकार जहाँ सब अच्छी आज सब पैक कर दियो काली आम पक्का जीवा सियोर है ताले आज टिके चलना प्लीज आज गुरुवार ना ना आज गुरुवार सिंघम 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 धन तुम ऊपर कौन बच बसले बसले कौन है लाडू दिन बेला धन तमे एमती स्त्री समस्त भाग्य मिलू सिंघम सिंघम एमती समय समस्त मिल डार्लिंग मुंडटा आज कहीं बहुत पेन हो मोपाई टे थम्सअप नहीं आसवा थम्स अप मु तो तुम पे बियर रखी थी जा जा टिके नहीं आसा जीजू दीदी कथा बुझु जो टिके आम कथा बुझु ना ओ दीदी पाई गुरुवार तुम पाई कोन शुक्रवार तुम जमारू व्यस्त होनी नुआ घर को गले आम सब सिंघम माय डियर साली ई जगह टिके फुरकुटिया फुरकुटिया गंधौनी किछि गंध होनी तमे गंध होछ एठी खाली वासना होची तमें भी दीदी भाया मो पाटन गालटा को पूरा नाली करदेव आ ठीक अच्छे मो 50,000 टंका देवी तमें सेंट नहीं आसो तमें ढाई पड़ो मु ढाई पड़ी तापर आम रोमांस करवा ओके जीजू बर्बाद करता ये साड़ी समस्त भाग्य मिलू सिंघम एमती भिड़े समस्त मिल सुना मा बियाटा ठंडा आईनी आ 5 मिनिट टिके रहि जा नाई मो समय बहुत अधिक हो गलानी शुण मु रही पारिनी सुना 5 मिनिट टिके ना मो कथा शुण पाखक आस गोटे काम कर आज रात सब पैक फैक करके रखिदियो काली मु आ मो सांग आसवा चोरी निश्चय हम तापर आम फुर किना उड़ी के पळेया हैला हां मोर आ मो सांग आसी निश्चित हां आसिया बाय जीजू दीदी चलो मार्केट भंगा घरटा शुण नुआ घरटा तू पढ़िबु ना हाँ टॉयलेट को कहूँ सॉरी टूलेट को कहूँ टॉयलेट पाठ मु पढ़ी तू केते पढ़छु कौन कहलु पीओ माने पुलिस 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 ता माने एटा पुलिस घर हे हम स्वप्न पूरा हला ता माने आमे आइतर तू कौन कहलु जदी टंका नै कि जीवा जीवा जदी धरा पइले ताले ना हाइलाइट नाइ तो माल नै कि जीवा मार लेके जा अबे पुलिस मते डर लागुची अबे डर को लागुची हम धरा पड़ले हाइलाइट हो चल चले सेमती को बोलछु अबे घोड़ा कौन भी अबे मुह घोड़ा कोथरे ओहो एटा स्टाइल न मो सिंघम मो ओइदिया परिसन मो घर को पसला नहीं से अब ये तो डायलॉग मारछि हमको देखि कहबन तो किछि अबे सी हमको चाहूची रेड हैंड रे धरू बुझी पार चल मो सिंघम ओ उदय नहीं अबे इगना को डाकुनी नोटा आमे हमर काम करिया रेड हैंड रे धरले से हम तो सिंघम मो उदय परिसन मो घर को पसला नहीं से देखिबा ये छ मो जाके तुम घर को पसि जीवा तमे दी जन कोन मुहरे बांधी के आछो नहीं नहीं जीजू को चोरी करिया को आइजंती सेहि पई चोरो गिटप रे आई हां 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 दीदी जीजू को वॉइस तो कोन ते अलगा सुबुची अरे मूर्खटा कि रे से मुहरे कपड़ा बांधचंती ना सेति पई एमती तमे कोन ठिया आइलो तम कोन धूप दीप देकी डाकिबी मु जीवी हां तमे आसो ए सुन लो कौन है आको बसिया पई कोई आउ सब ठीक ठाक तो कौन ठीक ठाक दे तमे तो तुम घर मते चाकरानी करी रखिछ किछि ठीक ठाक नहीं आउ आज कोन पिंधी छ तुम कौन देखि पारु न कि ओहो मो मन पसंदर ड्रेस ये मो घर भीतर के आसुन तो तमे थाउ थाउ ए घर किए पसि पारिबो आ सिंघम आ
ठीक है जा 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 बाहर बाहर जाओ ଧନ ହଁ ହଁ ଆସୁନା ଟିକେ ହବା କ'ଣ ହବା ରୋମାନ୍ସ କରିବା ରୋମାନ୍ସ କରିବା ହେଲେ ମୁଁ ତ ଚୋରି ଜାଣିଛି ତମେ ଚୋରି କରିବାକୁ ଆଇଛ ଜାଣିଛ ମୁଁ ସୁନା ରୂପା ଗହଣା ସବୁ ରଖିଛି ତମେ ଜମା ଟେନସନ ନିଅ କିନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ମାନେ ତମେ ଛାଡ଼ ଦିଦି ଆଉ ଜିଜୁ ବି ତ ଯାଇଛନ୍ତି ନା ରୋମାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ରୋମାନ୍ସ କରିବା ଆରେ ଏଠି ତ ସୁନା ମିଳୁଛି ତା ସହିତ ସୁନା ହରିଣୀ ବି ମିଳୁଛି ଛାଡ଼ିବା କାହିଁକି ସିଏ କ'ଣ ଜାଣିପାରିବ ଆରେ ତମେ ବସୁନ ଧନ ହଠାତ୍ କେମିତି ତୁମେ କହିଲ ମୋତେ ବସିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଏତେ ସ୍ନେହ ଇଏ ବାଇ ଦ ୱେ କଥା କ'ଣ କି ମୁଁ ମାର୍କେଟ ଟିକେ ଯାଉଥିଲି ପରିବା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ହେଲମେଟଟା ଟିକେ ଭୁଲିଗଲି ଆଉ ଆଇ ଆମ୍ ଭେରି ଭେରି ସରି ଓ ଚାରିଆଡ଼େ ତମେ ତମେ ଦେଖିଲ ଏଇ ଜାଗାଟା ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଇଏ କଥା କ'ଣ କି ମୁଁ ଟିକେ ମାର୍କେଟ ଯାଉଛି ମାର୍କେଟରୁ ଫେରିଲା ପରେ କଳା ଅଙ୍ଗୁର ଟିକେ ଆଣିବି ତମେ ଟିକେ ଖାଇବ ମୁଁ ଟିକେ ଖାଇବି ତାପରେ ରୋମାନ୍ସ ଚାଲିବ ଆଉ ଧନ তুমি এতে স্নেহরে পছাড়িবি মতে রকেই দেবনি আরে ইয়ে କ'ଣ ପାଗଳ ରଖୁ ନା କ'ଣ ତମେ ମୋତେ କିସ୍ କଲ ଇଏ କ'ଣ କହୁଛି ତା ପଛକୁ କିସ୍ କଲ ଆରେ ତମେ କ'ଣ ଆଜି ତମ ନୂଆ ଦେଖୁଛ ନା କ'ଣ ସିଏ ବା ଦିନ କ'ଣଟା ତାକୁ ଦିନରେ କିଛି ଦେଖାଯାଇନି ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆମକୁ କିଛି ଦିନରେ ତାହେଲେ ଦେଖାଯାଏନି ଆରେ 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 ଏଇଟା ଦିନ କ'ଣଟା ଏଇଟାକୁ ଦିନରେ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି ସେଇଠି ଡାଇଲଗ କହୁଛି ସିଙ୍ଗମ ସିଙ୍ଗମ ଲେଖାଯାଇଥିଲା ପୋଲିସ ଆମେ ପୋଲିସ ଭାବିକି ପଳେଇ ଯାଇଛୁ ନା ନା ଯାହା କିଛି ହେଇଯାଉ ଏଠି ତ ସୁନା ରୂପା ଏବେ ନେଇକି ଯିବୁ ଘଟଣା ବି ଘଟେଇବୁ ଏ ସୁନା ବି ନେବୁ ସେ ସୁନା ବି ନେବୁ କି ମଉକା ଭଗବାନ କାଳୁ ତୋ କଥା ସତ ହେଇଲାରେ ଆମେ କୋଟିପତି ହେଇଯିବା ନାଇଁ ନାଇଁ କିଛି ଭାବୁନି ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ସୁନା ଆଗ କେମିତି ନେବି ଆଉ ତମ ସୁନାକୁ କେମିତି ଆଟାକ୍ କରିବି ଏବେ ମୋତେ କେହି ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ତମ ଠାରୁ ଆସୁନ ଟିକେ ରୋମାନ୍ସ ମୁଁ ମନା କରୁଛି এইটা কাড়ো এটা না ডিস্টার্ব এটা কাড়ি হবনি বাহারে পুলিশ পুলিশ ছেনা গুড়টা করিবা আমার আমি এটি খাই পি কি শোইলে বি সে দেখি কি যাব কিছু করিবনি মানে এপটটা কোন এটা কলা দেখাউছি তোমাকে তো দিন বেলা সবু কলা দেখা যাଉଛି अच्छा कहला मु आज को कलर ड्रेस पिंथिची ये गंठी बंदा ड्रेस ब्लैक ता तो हां ब्लैक 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 सेही पाई तुमको सेपटे ब्लैक देखा जाउछ अच्छा 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 ओ छाड़ से सब कथा नानी सेपटे मते कहला जे तमे आइला बेले मु ता कहि दिछि कोळा अंगूरटा आनी तो पई कोळा आनीबी मो पाई लिपस्टिक आनिबो ओके तो नानी पई कोळा अंगूर आ तो पई लिपस्टिक तू लिपस्टिक लगेबो मते किस कर ओके ये बात ये तू गाले कोन दाढ़ी ओहो जीजू मो मासे हेलानी पार्लर जाइनी आ दाढ़ी उठिबिनी तो कोन हबो ओके 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 जे पिलांकर हां ऑब्वियसली से हबो बेसी दिन हेला परे गाले रे दाढ़ी निस ये ठीक अछि मु 10000 दे देउची तू पार्लर पड़े आ को ये दी फोनटा का पछा आटा किछि छाड़ीबेनी ओ माय गॉड अरे से कोन आसला देखिला पळेला मते किछ कहलानी अरे से दिन कोणाटा ताको सखाळ छोरु नै कि संध्या छबन तो किछि देखा जायनी खाली पुलिस ड्रेस ता पिंदी कि हमनु को जॉब सोटा दिन कोना तो घर सुना नेबी आ तो सुना हरिणी साड़ी की भी नेबी आ तू बस कि सिंघम सिंघम होथिबो कोन बाबू जाऊ किछि नाही संडा तोर कुलम खुला केला करियो दायित्व रे रखिथिबा हैला आमे चारटा बेले रेडी हे की जाउछु तमे बस स्टैंड पाके अपेक्षा करथिबा ओके ओके पुलिस पुलिस बाय लव यू रेडी आमे को करबा ए सुन चल आमे रेडी हबा अब 3:45 बेले आमे इथु बाहर के जिबा चारटा रे जेंति सेति पहुंचबा ओके चल चल
ଆରେ କୁଆଡ଼େ ଗଲ? ଆରେ ବାହାରୁ କ'ଣ କବାଟ ଦେଇଥିଲ? ତମେ ଏବେ ଯାଇଥିଲ ପୁଣି ଏବେ କ'ଣ ଆସିଲ? ମୁଁ ଏବେ ଯାଇଥିଲି। ତମ ମୁଣ୍ଡ ବୋଧେ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି। ଆରେ ମୁଁ ବା ତମକୁ କହିଥିଲି 9ଟାରେ ଆସିବି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ 2 ଘଣ୍ଟା ମୋର ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି। ଆରେ ତମେ ତ ତମ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ଆସିଥିଲ, ଖାଇଲ ପିଇଲ, ସୁନା ଧରିଲ, ଚାଲ। ଆଉ ତମ ସାଙ୍ଗ ମୋ ସହିତ ରୋମାନ୍ସ ବି କଲ। ସାଙ୍ଗ ଆସିବା ରୋମାନ୍ସ କରିବା ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଆରେ ମୁଁ ତ ଏବେ ଆସିଲି। ହ୍ୟାଲୋ ହଁ କିଏ? ଇଏ ମୁଁ କହୁଥିଲି ସେଇ ଯୋଉ ଯାଇଥିଲୁ ଚୋର ସୁନା ଯିଏ ନେଇକି ଆସିଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି କଥା କ'ଣ କି ମାଇଣ୍ଡ କରିବେ ନାହିଁ, ରୋମାନ୍ସ ପାଇଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ବଟ୍ ସେ ଯୋଉ ଜୋତାଟା ରହିଯାଇଛି ସେ କଣା ପୋଲିସଙ୍କ ଆଡ୍ରେସରେ ପଠେଇବ। ବଲକା ତ ମରି ଯାଉନୁ। ଆରେ କ'ଣ ହେଲା? କିଏ ଫୋନ କରିଥିଲା? ସେ ଚୋର ସବୁ ସୁନା ଗହଣା ସବୁ ଲୁଟି ନେଲା। ଚୋର ଆସିଥିଲା? ହେ ଭଗବାନ, ସୁନା ନେଲା, ରୋମାନ୍ସ ବି କଲା। ହେ ଭଗବାନ।